Yes, mjambo ndugu wapendwa, habari yenu? Ni mimi wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe. Kama vile mnavyoona, mara moja kabisa nimekuwa hapa mbele ya mikrofoni yetu ya Oli Kivu, Oli Official TV, ambao kabisa tumekuwa pamoja nanyi katika asubuhi hii ya leo. Ni asubuhi njema kwa kila mtu na mahali pote unapokuwa, ndugu yangu. Ni wako Kolomboka kama vile mnavyoona na kama vile mnavyosikia kabisa. Nimekuja tena hapa ili kwamba tupate kuongelea habari za kwetu na tuambilishane ukweli, tuambiane mambo jinsi ilivyo. Si ni vile ndugu zangu? Ni kuambie tu kama unaweza ponda subscribe na unafanya share kwa watu wengi. Wewe ambao unanifuata ku YouTube, unaweza ukaponde subscribe kabisa na ku share kwa watu wengi kabisa, na itakuwa kitu ya maana sana tena sana kabisa. Na kuambia tu kama kila kitu kyote kiko sambamba kila kitu kyote kiko sambamba kabisa hapa kwenye studio yetu ya Oli Official TV kabisa, ambapo tunakuwa hapa kabisa. Tunakwambia wewe ambao umetuandikia katika unatuwekea katika komantere, antukani mzuri sana, unafanya bien, na tutaendelea kabisa kuwa pamoja nawe kabisa katika mambo yote. Ni vile nawazia kila kitu kyote kitaenda kizuri sana tena sana kabisa. Mimi ambaye niko naongea nawe hapa ni Kolomboka. Ni Kolomboka kabisa, nikiongea pamoja nawe vizuri sana, nikikupatia mambo na bisodo vinavyokuwa kabisa, vinavyokuwa pembeni na karibu na mbali. Antuka tunakwambia tu kama Kolomboka vitu viko vitamu. Tunataka tuongelee nini katika siku na tariki ya leo? Tunataka tuongelee nini? Tunataka tuongee juu ya uko ngambo za Minembwe. Huko mambo inaendeka namna gani huko Minembwe, na huko Baraka kitu gani kinachoendelea? Na baada tukuye huku Nord Kivu, tuangalie jeunesse ya hapa Goma inaandika vibarua matrakte na kutupa kumabalabala. Inasema nini ile matrakte? Baadaye tuangalie eske politike ya Felix Antoine Tshisekedi, le garant de la nation, nayo iko namna gani? Donc tunataka tuojiane, tuangalie ni kitu gani kabisa comme tel ambacho kiko kinaendelea, na hapa itakuwa ni kitu ya mzuri. Na wewe mali ambapo unapokuwa, waweza kuponda subscribe yako kabisa vizuri na kutupatia share. Ni kitu ya maana sana, na ndio kitu ambayo tunayo yataka. Watu wengi wanatuandikia, wanatuambia Papa Kolomboka, tuambie biko namna gani ngambo ya Fizi mu plateau de Minembwe, bitu biko namna gani? Mimi nawaambia hivi bandugu yangu, tusikwe panike na tusipatie adui nafasi. Tusikwe panike et autre chose, tusipatie adui nafasi. Tusikwe panike et autre chose, usipatie adui nafasi. Juu ya nini mimi nasema usipatie adui fasi? Nasema usipatie adui fasi mufaso mbili. Wakati yenye unakimbia, wakati yenye unatoka mueneo unakimbia fasi ingine, deja adui anapata ile force ya kusema, au yasikia lisasi, au yaona mtu, paniki inakuwa kuweye, unaanza kimbia, unaanza sema no, hivi vitakuwa nini. Deja pale uko napatia adui ile fasi ya kupata ile poa ya kusema. Mie kitu kenye naweza kukwambia tu mon frère, ndugu yangu mwenye uko pamoja na mie saa hii tuko tunaongea pamoja nawe, mimi nawazia kama unaweza kala kwako kunyumba, kala kwako kunyumba, na hii itatusaidia sana. Usikwe panike. Ya pili, hapana kusikia kile n'importe quoi, hapana. Fata Oli Official TV, ufate Kolomboka, atakupatia information zenye ziko tipike tena za mzuri sana.
Mimi nilibambia hivi, point zero pale, point zero pale kwenye biko banasema point zero. Ukisikia banasema eneo, usikuwe unadhania kama ni kafasi tu kidogo kenye biko banasema, hapana. Point zero ni kwa kabambi. Kisha sema tama alikala kumulima moya, iko naonesha kumantene, mantene ni mbali. Jua nini ya kuenda pale kwa antene ya point zero ya Vodacom, la antene ya Orange, aende pale aseme no, mio niko kwa antene, wala mio niko mcentre ya point zero, wala mio niko hapa ku Methodiste, wala donc alipashwa kuwa na confidence ya kusema no, nituko point zero, niko fasi fulani, muangalie mie huyu, niko hii ni antene ya fasi fulani, hii ni pancadre ya fasi fulani. Hapa ndio tunahakikisha tunasema bwana, watu biko point zero pale tunapayo. Me unaenda mpori kumulima fasi mwa mpori, nyuma yako hakuna taa nyumba moya nyuma yako donc kuko ni mayani tu na maanani, unasema niko point zero. Unaona ile ya abisikilikane comme tele abisikilikane. Me mie niko na bapeti biko kule, niko na ba grand frère biko kule, niko na ba ndugu biko pale, na biko ni wapiganaji wako pale. Alors wakati ninaita jana, ma raisons zilikuwa mubaya ngambo ya kule, na lakini kuko wakati ka rezo kalikuwa kanapatikana, unajaribu kuandika message kisha na kujibia retard, lakini vilikuwa viko bien juu ma raisons kule unaona kama bali kata raison mu niveau ya au plateau. Alors tusa tunaita ba ndugu yetu wenye wiko kule, wanatuambia vraiment hapa hakuna problem. Madrone zilikuya zilipiga zikaangusha mabombe mafasi mbalimbali mu masite mbalimbali, lakini bandugu yetu balibakia strong na balibakia biko banapigana tu, banajikaza, banajitahidi kidogo kidogo kuangalia kama banaweza kuarete adui. Hii ni kitu yenye ilifanyika na ni kitu ambayo kabisa ilionekana. So njo komana adui alishindwa aanzie wapi, njo alikuwa oblige kwenda ku réseaux sociaux, kuanza tia vitu kuma réseaux sociaux kwa kusema ya kwamba anani alete panique mu mafaso mbalimbali. Mais nous ne sommes pas là pour être paniqués. Donc ni kusema mukae kimia, batoto ya mama biko banafanya kazi, bagaoko habana nguvu komtele ya kusema banaweza piga pli ya bale batoto benye biko kule, hapana. Unayua na kombani ya hasira, wakati uko unapigana na mwenzako jua kama kupigana ni hasira. Wakati ambapo unapigana na mwenzako uko unajua kama yeye kupigana yote ni hasira. Wakati uko na hasira, na pale ndio unaweza kupigana vizuri sana. Wandugu wapendwa, point zero ingali mikono ya Warundi na wazalendo na FARDC wenye moyo safi. Hapana wale basoda ya Joseph Kabila, basoda ya Kazembere, hapana. Basoda ya FARDC benye biko na moyo safi, biko point zero, biko Mikenge, biko Kabala, biko fasi yote kabisa, mu masite zote na mu mabranche zote zenye biko ndani. Aba babwana biko njo banasemea mu mamilima fulani ya uku Akenge, njo kwenye biko banasemea mu milima fulani ambayo inakuwa huku ngambo za Akenge. Kama munasikia huku na huku watu wanaanza kimbia, ile ni mapanike zenye zilipatikana mu maeneo mbalimbali. Alors njo banaanza kutoka mu maeneo, na batu ya kule ni batu benye bakisikia kakitu banapita banakuwa panike direct, banaanza kimbia. Mais ce qui est vrai, tunamwambia kama baikale kwa nyumba yao, leta iko inatafuta jinsi gani itarudisha amani mwa ile maeneo yote kule.
Tunakuya hapa mjini Goma. Mjini Goma kabisa, kuliandikiwa matrakte ambazo hatuyajua ba jene gani waliziandika, lakini kuliandikiwa matrakte ya kusema ya kwamba vijana muwe macho na mlamuke, mpiganie nchi yenu, sababu nchi iko nenda pabaya, na muliyaona nyinyi wenyewe, muliona matrakte mu mafasi mbalimbali na marezo sociaux fasi mbalimbali. Na hii kabisa ni sensibilisation ambao vijana wanaendelea kusema tulamuke, tupiganie nchi yetu, tushimame. Lakini unaona kulamuka unako mushimu, nasema au ndalamuka me unajikuta tena kakamwiba kana kubana. Hivi ni vitu vilipasha fanyika mbele, wakati yenye tuko nasikia viko bunagana, njo tulipasha kafanya vitu ya hivi. Nasema no tu sensibiliser jeunesse, mais tulikia jikuta kumbe bajamaa waliingiaka zamani mu population bakavuruga kila kitu yote. 30 ya preparation ya guerre yenye Kabila iko na prepare atwezi, ni kitu moya nguvu sana. 30 ya preparation au walikuwa iko na jiprepare, shie tulikuwa tuyuage venye biko, mais quand même basi Mungu atendelea kusaidia sana. Kunaonekana kuko avion yenye kuna dema ku aeroporo ya Kavumu kila siku, na ile avion inasemekana kama iko inaleta munition ya AFC M23 na kuzibeba ngambo za huko Minembwe. Sasa hapa tungali tuko tunajiuliza ni kitu gani ambacho kabisa kinaokuwa kikifanyika kabisa, ndugu zangu. Na hapa kabisa tunaendelea kuwapatia pongezi kabisa watu wote ambao wanakuwa pamoja nasi. Muendelee kutuandikia commentaire, mtuambie mambo iko namuna gani. President Fachi Beto, kitu gani politiki yake iko namuna gani? Batu yote biko naji alamante, banasema bananungunika, biko naji alamante, banasema Fachi Beto anatuacha, anatukimbia, anatunini na nini. Mon frère, hii ni mchezo wa kifo. Mchezo wa kifo wanenano malembe. Nani Kofi njo alimbaka anasema okende liboso eza kokoma te, haiko kwenda mbio njo kufika mes frères. Donc ni kusema inabidi kwenda polepole juu ufike kukenye unataka kufika hako. Alafu shi tukianza kukimbia tutakuwa tumefanya mabaya. Mimi ningekuwa pale, kama nishachoma ile fasi. Unaona kikutia pale utakuta nyingine realite, kuma realite zingine zenye ziko kule ku presidence kule, nyingine ma realite zenye ziko pale Kinshasa, huko ma realite zenye ziko hapa Goma. Basi acha niwaambie, msishangalake siku moya anakuambia kama Corneille nanga nalomba huruma na wanampatia ministeri ya affaires étrangères. Ndio mtetika kama politiki ni kitu ya mubaya.